para pa bos tebas. Mimbar drama sintren dengan judul Tangisan Anak Tiri dalam episode yang kedua. Ide, cerita dan skenario ilustrasi musik digarap apik oleh Jang Sunayan, Jang Pano, Jang Agus Kero, Jang Sukenda bersama rekan-rekan. Didukung para pelaku diantaranya Maman Hermanusa, Satul Prabagesa, Risman Monyong, juga ada Neng Nilam Cahya, tak lupa Neng Aziza Maharani. Mimbar drama sintren dengan judul Tangisan Anak Tiri dalam episode yang kedua. Hadirin dan sobat tercinta, sebuah drama rumah tangga yang sengaja kami angkat dari balada rakyat yang penuh dengan sejuta sinopsis, penuh dengan sejuta canda dan tawa, tangis dan bahagia, sadis dan dramatis, namun terkadang dilembari oleh cerita yang teramat sangat romantis. Didukung para pelawak-pelawak kocak, bodor-bodor kesohor yang akan menggelar humor mencipta tawa bercandaria. Wah Pencet, wah Desi pimpinan dua putri, juga pelawak Indosiar yang sering dipanggil dengan sebutan Aliando. Siapa lagi kalau bukan Mang Dolop Sobirin. Mimbar drama sintren dengan judul Tangisan Anak Tiri dalam episode yang kedua. Demikian tadi hadirin, tontonan merupakan satu tuntunan yang perlu Anda petik yang baik, tunda yang nista, dan sampaikan yang buruknya. Akhirnya saya pribadi atas nama selaku pemandu acara Dua Putri Maman Hermansyah mengucapkan selamat menikmati, selamat menyaksikan satu acara terakhir dari Dua Putri, Parade Mimbar Drama Sintren dengan judul Tangisan Anak Tiri dalam episode yang kedua. Selamat menyaksikan.
Masih dihormati kanggo bos DPR Bapak Inu sarang Mama Rapa mangga masih betul. Esok naki mas sore naki Bapak Rapa menangkan bos apa kan sarang bos DPR keding Bapak Inu aja lali masalah base esok nakir sore nakir sing ditakir godong plaza bos DPR sarang Bapak Inu enakan Mama Rapa kembang menur disebar dia wura-wur ajak lalen karo batur apa maning karo sedulur apa maning karo sedulur bos DPR Bapak Inu sayang dalan-dalan bos DPR jalan Singambang aja lali selawase sarang Mama Eru selame gede aja sok lali bos Singapura nih bos Singapura sarang Mama Rais majikan Debek Mama Cindy Mimi Cindy majikan no Mama Rapa nona kece saya enakan nona kece sing paling enak aja lali selawase doa Mama Rapa saya gila pano ya bocah nona kece isin-isin aku nona kece sing ditembang ika murang nona kece bos muda eman sayang enakan no siraku nabuku doa Mama Rapa oh no dikrimin sarang nona kece geding aja lali masalah base Mama Lura copot Mama Lura Casti Mama Lura Sumber Jaya Dewek Mama Lura Sumber Jaya Mama Lura Sumber Jaya Mama Lura Sumber Jaya saya Mama Lura Casti sing ditembangi sarang nona kece bos muda Ema dan saya Ang Supri yang punya anjatan sayang Doang Supri aja sok lamun Mama Ibnu wong kamplong debek Mama Ibnu dalan Mama Ibnu Mama Lura Sumber Jaya Mama Lura Justip aduh sayang joget langkah bayarannya tabuannya sarang nona kece Ang Supri sayang nona kece asik Doang Supri sing duwe anjatan dewek sareng Mama Ibnu wong kamplong nona kece saya wis mari ngecek siapa sih Pak? mene ditonton wong pirang-pirang pano sira ngendang salah bae Oh iya ya Pak
Gila-gila. Dah ngisin-ngisinaken bae siraku no. Apa sih, Bi? Lala lobi. Sampean larang ka wadon. Ah, Sampean larang ka wis wadon. katone priwen semono anak gunung kembar. Ya wis Bibli. Iya. Maksudnya no, siraku lagi apa-apaan kok kayak konon kuno. Gila-gila temen. Hei, bakat tanggapan zaman sekian beli kayak tanggapan zaman bengen. Ah iya, Bi. Bakat zaman sekian mah barabiri diunggah ning YouTube. Iya, Bu. Diunggah ning internet. Iya. Ditonton wong sejagat buana sira mangandangnya salah bae. Oh, konon ya, Bu. Ah, sing kiranan jakuk-jakuk kayak supaya Pak Mamae Parhane bos kulit iku ngrongokakane ku supaya sedep ora ningan. Ya iya, Kang Jayane bayang pemrengut bae nang sirane Des, salah des. bae aku. Ah, Kawane jaya memerengutku. ikutku. Ndugalaken jiwa ya apa-apa. Nang, Oi, bagian kayang kenen-kenen gak siranang. Ya artine kah? priben je, Bu. Ya uripku seneng konon. Oh, seneng sampeanku. Ya iya. Seneng priben, Bu. Ya artine rumah tanggane kita karo Kang Dolop konon. Oh, Beli kaya lagi bengen. oh dolop, Kang. Iya. Ini sampean kan, Nak? Laki kula. Nen. Dolopku lakine kula siranang. Oh, konon. Waktu bengen rumah tangga Kang Dolop artinya pel karo kita. Iya. Ya memang Kang Dolop kan gawa bocah. Iya, dua anak Pel ingat. iya umur 3 bulan. Kelunggulan. Nah, bocah kan wis gede. Iya. Lan ada Oh. wadon, Bu. Wadon loro ku wadon kabeh murane kita mah duwe grup tekarane 2 putri socen anake ku wadon kabeh. Oh, Sampean mung anaki sampeanku. anake wong anak walon. Oh, anak walon kan, Nak? Iya anake Dolop, Kang Dolop anake. Dolop, iya. Barang anu siranang rumah tangga lah tebak tengah-tengah kah? Tengah-tengah. Ya artinya bocah umur 12 tahun kan Kang Dolop sakit-sakitan baik. Oh, iya, Bu. Gering-geringan baik. Mung artinya kudu uripe kita bahagia, Bu, ya. Iya. Ketemu milik, Ketemu milik. Nemu Iya. duit, bokat. nemu duit maksudnya mah Kang Dolop usahana ketemu maning. Oh, ketemu nih, kan? Alhamdulillah siranang Alhamdulillah, ya, Pak. panggung wis duwe. Iya. Grup Aduh. 2 putrine kita wis maju. Diesel wis dua ya, Pak. Diesel wis duwe. Alhamdulillah. Katil, Pak. Kat lah siram takang katil. Rumah tanggane kita banget bahagia nih. Iya, ya, Sebab beli kesusahan maning. Mung siranang artinya bagian seneng gak anak kurang bunga setitik. kurang bunga. Setelah Kang Dolop artinya usahanya ketemu, Iya. iku jarang-jarang balik. Ya bokat lagi sibuk nih, kan. Memang monone mah. Mungari wong rumah tangga kan sira mengkene nang lis. Iya, pripun Anak Bu? seneng kurang bunga iki. Sandang sanding sandung. Iya. Disandangi bae. Ari ora kesanding ya blenak ya Ya blek. enak nih, kan. Disandingi bae. Sandingi Ari bae. ora disandung-sandung ya blenak. Aduh, ya iya. Barang anu boro-boro disandung sirana. Oh, sampeanku. Kang Dolop kuari teka paling sebulan sepisan. Iya. Barang anu siranang nang jagat atis baikku. Kita ku sering nonton sandiwara. Oh, sandiwara. Oh. Lagi wingi, Kak. Iya. Barang anu siranang sira kitaku. Kenal, sira Oh, kenalan kenal. karo Raden. Oh, Raden. Iya. Raden sandiwaraku. Raden sandiwara sing hebat. Oh, Sandiwara apa, Oh, Wak? sandiwara sing hebat. Iya. Oh, Dewi Warna bokat. Duduk. Oh, kurang ganteng bakal Raden pun sih. Lingga Buana. Beli. Raden Soten, Raden Sandiwara panca-panca mengkonon kan. Oh, panca sing lo sarang berarti panca indra, Duduk. Ah, Sing amplong, panca tunggal. beli. Si panca apa, Wak? Sandiwara pancawarna. Entas kayang konon ngalimaning ning sandiwara aneka-aneka mengkonon. Oh, aneh. Oh, Aneka tunggal ya, Wak. Tunggal, bokat. Kegantengan. Aneh apa ya? Aneka sandiwara, Raden Sandiwara, aneka rasa. Oh, Wah. Kayak panganan wae. Bung Siranang artinya bakal ketemuanku Siranang ganggu. Artinya gandul konon Kang. Gandul, Nang gandul. gara-gara bocah lorok ku. Oh, Ika, Bu. bebas ya. Hah? Apa sih, Bu, Ika, Bu? Gandul nang gara-gara bocah lorok. Ya artinya Orang luasa ya, Bu. sekian kan bocah kan wis tamat sekolah. Iya. Mung artinya
maksudnya kita wong tua mah supaya artinya kita ning omah bebas ki tekongkon mangkat sekolah sing ado konon Kak. Iya. Kaget. Bocah kuwon gentak-gentak bae ya. Siapa kau Bu? Anakan kuwon tuh. Enggak ada. Ayo anaknya Bu. Ya karungan. Karuan. Pokoknya mah desa. Aduh seneng temen katone si Ranek ya. Wong kecukupan mah seneng bae. Menek siraku nang apa sih gawe nang gentak-gentak bae ku ampe kaget mimine. Mimi ngomong dewekan bae. Bandingan. Lagi seneng jare dewek manok. Apan senoknya kan wis sekolah kan wis lulus ora sih? Ya kan? Senok entas mendi wong ayu. Kok si pakaiannya bagus banget tuh duh. Barang wong tuane wis sugih ku ya. Senok tas jalan-jalan ngendi sih? Entah jalan-jalan ning Jogja. Oh, jalan-jalan ning Jogja. Kalesan wong sugih Ya, ya, beli wong main anu artine ning pasar Kemisan ning pasar Selasaan ku. Mainnya main Jogja. Norak. Pakaiannya ke bagus-bagus. Jogja pamanukan tas ya? Emong ngadok, Paduan. Jogja Patrol. emong lekep, Hah? Oh, berarti Jogja Jati barang ya, Nok ya? emong supek, Hah? emong supek kakek wong. Jogja ku Jogja ndi, Nok? Jogja Saten, Tenjogan Jangga. Ya Allah. Kalesan anaknya dolop. Pokoknya mau konon ya anaknya pada baik. Nok, Non, maksudnya Mimi mengkene, Nok. Mimi pengen kanda. kanda apa Mi? Senok kan sekolah wis lulus ya, sih. Iya, Mimi ki emong senok uripe dadi wong sengsara, dadi wong kesusahan. Pengen nih Mimi senok kira-kira bener-bener dadi contohnya ning masyarakat. Senok pengen nih Mimi nuntut pendidikan sing aja tanggung-tanggung. Ben lamun senok sekolahin mondok bae se. mondok Mi. Iya. Kok tegawani duit 10 juta setiap minggu nih. Jajan emong. Bocah beli pengalaman. Padahal mah enak. Lamun sekolah lamun ning Bandung ya ning Bandung kono. Ning Jawa Timur, ning Yogyakarta. Mama Lura Justin minangkane Mama Lura Sumberjaya Dewen sareng Mama Ibnu sing kamplong sareng Asuprino nak kece keding duh Lura Sumberjaya Lura Sumberjaya Lura Sumberjaya Mama Lura Justin Mama Ibnu lah kasih peta temen ya. Priben kokon senenge coba. Maka kita duwe janjian karo Raden Sandiwara Pancawarna. Arepan tekat bengi kiyen. Arepan anjeng sono pengen ketemuan. Sementara bocah kokon mangkat mondok beli gelem. Ya, kita wong tua ora-ora akal. Lamun bocah beli gelem tak paksa kokon mangkat. Priben bae carane. Oh dikit spionnya dibuka. Jija. Nun. Sira todo kenal luru pendidikan sing luwih bagus beli gelem. Pengen sira sekolah ning endi coba? Jija pengen ning kene bae Mi. Oh ning SMP gabus konon. Iya, Waduh. Gawat maning. Mama Ibnu sing kamplong sareng Mama Santine keding aja lali selamasi Mama Lura Justin minangkane Mama Lura Sumberjaya
Asupri Eman lang sayang. Dadi siramong konon Mong. kokon mangkat mondok ning Tebu Ireng mong Mong. ning Bandung mong Mong. ning Al Zaitun lah sing parek ya Nok. Mong. Masih angger mong. Wadah gawat maning ta iki. Nok, Jija. Non. Pengen mimis sira gelem ora gelem kudu gelem. Mangkat mondok ning Tebu Ireng atawa ning ngendi bae lah sing penting judule sira mondok. Mong. Jijai ora betah. Suwun bos, bos DPR. Ora betah. Kin si mantak dadi penghalang ning rumah tangga nih kita. Bos DPL minangkane sing ditembangi. Bos DPL sesampune ngucapaken matur kesuwun sareng Mama Lurah Castime Keding minangkane Mama Lurah Sumberjaya, Mama Lurah Castim, Mama Ibnu, Mama Isanti sing sambil Lampung, aja lali selawase sareng Asupri Nona Kecene Keding, aja lali sumure bos DPL, bos DPL, bos DPL, bos DPL, bos DPL sayang. Ocan perwasa lamun. Dadi sira bener-bener beli gelem. Mong. Sira ora nurut ning wong tua. Hah? Ora nurut sira ning wong tua. Ampun Mi. Dikongkon seneng uripe siraku. Ampun Mi. Hei. Mangkat ya, Nok. Mangkat ya, Sok. Mengapa Jijai? Jijai nang apa sih Mi? Jija tak kongkon mangkat. Sekolah. Jija kan wis lulus. SD-ne wis lulus. Tak kongkon mondok beli gelem. Bos Jaya Gumilang sesampun yang ucapaken matur kesuwun sarang Mama Isanti sing sambil lampu sarang Mama Ibnu sing kamplonge Keding, duh Mama Lurah Castim sing Sumberjaya sarang Nona Kece Asuprine Keding. Nilam. Non. Warahana dinira. Ari sirama memang wis karuan. Kadang-kadang melu artine melu ikut campur karo usahane wong tuane sira. Iya kan Mama Dolop? Kadang-kadang sira memang dari sekretarise. Kokon niliki perusahaan sing ana ning Cirebon ning Pamanukan. Tapi adine sira. Maksudnya kita wong tua kokon mangkat pondok soten kokon luwih pinter Nilam. Warahana coba nih sira. Kira-kira gelem. Ya. Jijai nurut bae ning Mimi Jijai. Mong yu. Napa sih Mi? Mong mondok ku beli betah yu. Jijai beli betah aja Mimi. Apa? Wong mondok mah Jijai beli betah. Beli gelem? Iya. Berarti sirane kepada baik. Dukung baik. Kalian tunggal sobat dalam sira ya. Kokon waraya di mesir beli mampu. Hah? Bos DPL minangkane sing ditembangi. Bos DPL Mama Bos Lurah Mi. Castim Wong sing boral dewek. sareng Mama Ibnu nang Keding. Mama Ibnu, Mama Ibnu, Mama Ibnu. Bos DPL eman lan sayang. Duh.
Dadi sira ora mampu konon warayadine. Iya, bosku bilang. Ora mampu. Iya. Bakas sira ora mampu. Mogok. Loro-loroane. Jam kiyen detik kiyen. Sira aja pada meneng ning kene. Tak mau dari loro-loroane sira lamun nyingkir sing kene. Aja Tumbang. kayak ngonon Mi. Kayak ngene enggak anaknya Mimi. Anak Sotenari Nurti wong tua. Arep beli nur cuma pujar yang kono. Arep ngalor arep ngidul sira. Yisen. Mimi tegal ning anak. Ya. Tegel Sotenari beli nur. Sira gelem ya? Ya. Maksa mong. Termasuk sirane orang bisa didik ning ati. Ora bisa, Jijai ora gelem, ora bisa dipaksa. Jijai masih bocah Mimi. Jam kian detik ini. Pintu sudah terlawang. Ayo, Ampun Mi. ayo. Angkat kaki sing ora kian. Mana? Bos DPL minangkane sing ditembangi. Bos DPL. Bos DPL. Sarang Mama Lura Casti Mengkendi, Mama Lura Sumberjaya, Mama Ibnu, Wong Kamplong Dewek, Mama Isanti, sing sambil lampu, Asupri, Nona Kece, Eman, sayang. Wis kakek ada kesuwen pada nyingkir. Mana? Teko dari sira. Lamun nyingkir teko dari. Ndek. Bos DPL. Si melasaning kula gak bos. Bos DPL mandi. Kuman bocah. Bos DPL. Nyingkir aja bener nyingkir tak. Mama Ibnu. Mama Ibnu. Mama Ibnu, Mama Ibnu, Mama Lura Jastim. Sing duwe Jumber Sumberjaya. Angel. Sing duwe Jaya Gemilang. Ayo bangga. Salah sama anak walon sira. Bos DPL terus Mi. Bos DPL. Bos DPL. Nasib kula. Sing melasani kula bos DPL. Bos DPL. Aja pada dipai. Tua siji. Bos DPL. Bos DPL saya. Aja dipai. Bos DPL. Bos DPL. Cilik sampai dewasa. Bos DPL saya. Kula dorong baru Mama Ibnu Wong Kamplong saya. Jare ngomongin ning tangga bos DPL. Bos DPL eman saya karo kula. Gusti kang kuwasa. Duh bos DPL. Kula nyuwun ampuran. Bos DPL saya. Sing duwe Jaya Gemilang. Iman lan Islam. Sing duwe Jaya Gemilang. Ngadepi secoba. Sing duwe Jaya Gemilang. Tobat. Seneng uripe padaya. Yen awan dadi bayangan. Bos DPL Matur saya. kesuwun Walura Sumberjaya. Yen bengi bos DPL dadi impian. Kuwayang
sesambat ning Papa Ibnu wong kamplong ning. Yen mama mimi anak ning kene. Mama Ibnu wong kamplong. Bos DBL wong Cipedang Kanem. Bos DPL. Kene man katokaken ning maneh bos. Papa Ibnu mi Sayang Bapak Ibnu. wong kamplong wong Sipaling Bora. Dalan Bapak Ibnu dalan. Kanggo Mama Santi si Desa Bilampu. Mama Lurah Sumberjaya, Mama Karo sing duwe supir gumilang Kang Jaya. Sing duwe Jaya Gumilang. Nona Kece Asupri. Kanggo Mama Lurah Sumberjaya matur nuwun. Mama Lurah. Sun Mama Lurah Sumberjaya. Mama Lurah sing jane diangsur jema. Mama jaluk duit deh Mama. Duit baik. duh Gusti Kang Bako. kangku Obat. Bos DPE. kula nyuwun ampura Bos Jaya Gumilang. Tuhan iman lan Islam tambah ngadepi cecobaan awan dadi bayangan Mama Lurah Sumberjaya. Obat. Yen bengi Mama Ibnu sayang dadi impi. Mama Ibnu mi wong kamplong. aduh kuayang senenge Ora balik. Bos DBL. lamun mama mimi anak ning kene. Bos Jaya Gumilang wong Kawolu. Bos Jaya Gumilang. Jaluk si sepisan maning bos. Bos DPR. Mama Ibnu sing kamplong. Mama Santi sing anak-anak wayang Bilampu. Jamaika suwun Bos DPL. Ayo si bos. Kanggo Nona Kece bareng Asupri. Bos DPL. Mama Lurah Castip. Sing di kawasan Sumberjaya. duh Gusti kang kuasa kula nyuwun ampura kuat iman lan Islam tambah ngadepi cecobaan Enakan tuh Dedek. sing cilik sampai dewasa Durung meru wujude wong tua Mama Ibnu sayang. kuayang senenge lamun mama mimi anak ning kene. Lah bocah. Nang apa sih aku balik maning? Hah? Dijak. Mulane gari betani kene sing nurut siraku ya.
Jija nurut tapi Jija mau mondok Mi. Emong mondok. Mau Kone si priwen kitane. priwene. Kita pengen seneng-seneng dalam maningan apa nawang saja. Mimi menak dewek baik. Ya bapak nirane kok ora mantok-mantok ora jija. Ya kon balik ora. Ya musanu nama ustak BBM tak anu. Ya dioncok. Doncok ndak kon. Kemang-mangan dongol. Oleh siapa kene? Oleh Jija karo Yayu Nila. Ngemis ya. Kon Mimi. Ngece bu. Temenan basir aku. Trongo ya Mbak. Wong lanang ngulan jungkel jempalik. Gua anak waya balik. Anaknya kita kongkon. Kepala keluarga ora teripa ya. Sok, ayo nak. Ayo, bet bu. Duduk jagoan sudah kelamin anaknya kita. Iya. Orang kon ngemis maning. Bugi mau kuah. Tiga buke. Iya, anak sampean. Sira kudu rasa rumah saya beli sih. Ya duwe. Wong gebuki bocah ku lara ora. Larang. Dakuan ku kulit enom. Bener. Sira dicibit lara beli. Pengedakan kok. Hari balik ndelang anak kayak ndelang musuh. Ndelang anak kayak ndelang maru. Boleh ngemis ya? Di kongkon Mimi. Kongkoningan, Cak. ngemis. Durung pernah mangan duitnya wong ngemisku. Kawan, Halo. Dolop temenan bajar temenan silap lala bocah ya. Ayo, bet bro. Terus Wak, terus. Tingeling boy. Dipikir-pikir mas seneng kayak kita. Digebuki kedua Lamun anak, ngingu wong ngemis duwe 20 pasang be. Oleh 20 meneh. Jadi bos dan mari jadi ketua organe. Apa sih? Anak rabinira kon ngemis lo. Dolop. yo lo barang dikelotok. Rambut Kayak Muhammad Ali. Lah. Polis. Barang dikelotok katon tukang gerabak. Aja ngecek lah. Rabile sampean. Bener jare wong ngomong. Apa sih? Kari wong kualonanku emane alon-alon. Manjing nok. Nah. Bocah mono ayune. Dia apa kena bocah kok? Dia apa kaken karena wong lanang ngomong kok ora kaken. Kodingin isin mamanya Rafa rang. Dibeli ning ngarepan ka wong. Apa sih? Lo lamun orang ngimpi blai masa tak kawin bocah mengkonon ku. Kari sirap bocah kon ngemis supaya apa? Kang. Bocah kudu ditekongkon ngemis hari kuduk ngomong mah. Bocah anak ketekongkon mondok. Dibalik ke rambutnya ku. Apa sih? Anggut sing ngedepok. Berok lebaran. Tekongkon mondok mung bocahku beli gelem Kang. Hari maksudnya kita wong tua mah kokon pendidikannya kokon dhuwur ora. Kokon cukup. Mung bocahku beli gelem pengen ada kuning SMP gabus baik. Kayak konon. Ya bener jare wong ngomong, bocah kan nurut. Tetep bae wong kualonan mah diperwasa nih. Nurut apa? Nek pati-pati diperwasa iku yang bocah beli nurut ora Kang? Wong kualonan ku blenak. Apa sih? Salu-salusane godong waru pasti kasar beli burung. Lamun kita sing dadi anak walone nurut mangsak tak perwasa. Hari kayak kon sih anaknya kita mau nurut. Badek kokon mangkat mondok beli gelem. Senajana nurut ke pasti. Wong kualonan mah blenak. Beli sok takoni Mama Rafa. Saya beli percaya lamun wong kualonan blenak. Ya. Tak contohaken nang. Oh, dicontohaken. Iya, Termasuk sira dadi anak walon kita mbok walon. oh.
Ya mangsa diapak-apak kena yang kita menurut tindak nega. Idi, wong wis gede tua. Senurut-nurutane anak walon pasti gawe mengkel nih. Boleh, ayo dicontohkan diperagakan supaya wong kene nih aja pada kewalonan ya, Bo. Ayo. Belum cukup raup kita bayar akan dolop. Dil, Dil. mbok walon, Anak walon. anak walon. Oke. Eh, Kita sing ngakuin. Bocah ya? Gati nih. bocah, Kita masih bocah. Kayak ada dua dolok. mbok walon. Ada pinjungan ya. Ninggangan mbok walone kita tanpa satu sening kali kono. Pinggir pejaratan. Cekek. Anak walon ke sekolah. Hah? Anak walon ke sekolah. Kita nenta sekolah. Hah? Ya wis kok dikit. Sangka enak sange wong walonan. Tingeling bae anak yang kelaran kudu kelaran. Cakek-cakek pemuda jelos. Kader pimpinan pirang-pirang. Kirain modar ki. Ayo dongol wani mah. Meme. Akbet. Me, Non sayang. kita nego me pengen sekolah me. Senok apa? Senok. Senang. Iya senang. Berkelingan. Lanang kawadin. Lana. Sekolah. Iya me. Priwe cekot. Nanange ku me pengen tuku HP me. Oh, HP sing layar tutul kami. Ler sentuh konon. Ya sing ngambak kami. Sentuh Eh, gari. sentuh. Sentuh gari ora ditutul memangsa jalan kami. Hari konon sentuh kan jaluk kak. Pengen Senang. senang. Iya senang. Senang pengen HP mi. HP sing merek Molto kami. Molto Sing tak. Sing ngambak kami. Sing Dudu molto. apa? Mito. Mito. Iya mi tuku HP mi. Mito, Wak. Suki kibaya dukune. Pengen sekian kita pengen nginbok anu mabai Rafa karo Kang Jaya mi. Jarega. Wong sekolah sing jaluk ke HP. Iya mi. Suki kibaya dukune ya. Mau pengen cekian mi ning kono ning Mimin pasar harus Jati. ada duit. Mimin ora ada duit. Cekian mi. Maksa sih sekian. Iya. Hari sini gua anak apa? Wong tua beli duit ya. Jaluk apa maksa? Ayo terus lah jaluk. Lop, ketua kudu ketua lop. Nangitakan rang mah. Lah ada hunting yang paremak. Dikebuki sampean. Setengah temenan jarang ngedolop nih. Kedugal wae mene durung balik. Kayaknya mape makin nih kegeden gini. Larangan bokat jaluk. Larangan. Ulangi ya nanglis ya. Larang. Singura bokat singura. Sing murah bae ya. Singura Oh, pasti turuti bokat. Meneng awit mana. Jaluk apa gaya angkat. Yes. Bang apa yang berteman? Non. Pengen tuku cepet mi. Hayu anak cepet. Ya murah, murah. Pengen Jaluk apa sih pengen tuku ceplek lah sendal bae ya mi. Sendal. Iya. Berapa sekolah nganggo ceplek kok? Lain daripada yang lain kami batu rumah pada nganggo siapa tahu kita mah nganggo ceplek bae. Nyokor be ya? Iya mi. Nyokor gelem le. Emong pengen tuku ceplek bae mi. Tukune suwe ki maning. Sekian bae kami. Mimine ora duwe duit. Temen kami masa tahu ceplek bae beli nurut pan. Maksa siraku. Iya mi. Mari wong ora duwe duit dipaksa kon. Wong ora gablek duit kon tuku sendal. Hah? Wong sugih ka ora mangkonon. Wong akeh duite kok ora maksa jejalukku. Sok. Loh. Dalah lo dolep di kamplang bari kopek bocah. Yang kan kita mau. Bro, ngelawan tak tampiling sirah.
Wah, ya dipikir-pikir mah remek ya. Enaknya mah kita bae sing dadi bok walon kini. Ya remek. Sira sing dadi anak walon, kita sing dadi wong tuane. Lah, gentenan kan, Pak. Diwalik. Ayo. Kira mbok walon. Oke. Anak walon. Ya. Masuk. Ora tegel temen gue mbok walon. Raina kayak terwagu. Tangurupan meneng. Cak. Ah, Balas dendam ki. Sing gede, sing gede. Digeser dingin kene. Di kana palu arep balas dendam Itu, Bu. kita. Kebuke, buke, gede. Endi? Mending kana dolop kah? Tak ampak. Meme. Non, Meme. non. Meme. Gedik ndase kon moncrot. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu, walau kini dapat ganti seorang ibu, ibu tiri. Tiada sama rasanya ibu kandungku tercinta, menyayang sepenuh jiwa. Tiada kasih lagi mesra. Assalamualaikum. Sopan dengan anak emakku. Sopan. Assalamualaikum. Jawab. Salam. Arep apa kunku? Belek. Senang sih harapan mendek. Ndak sekolah. Pas ngendi? Sekolah. Mi. Sekolah. Wis balik waya meneh. Wis. Pengen sangu ya nang. Mong sang wis duwe dewek sing Oh, bos ngalapan. BBL. Wis duwe dewek. Anu tanang pengen tuku tas-tas sing ganti sing anyar. Mungkin gak masih bagus. Ah. Dadi ini senangnya Wis jare bapak guru aja badeg senang maka panda sekolah SD aja kudu sekolah madrasah. oh konan Senang harus sekolah madrasah. Mi. makat madrasah iya nang. Iya. Kapan nang? Besok iyan lah. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lala. Bunda sih. Bu. Masih kapan balas dendam ki? Sampai kau pentungan kang wapis. Anggo ngamplang indah sedolop. Si urang jeger-jeger. Yang dolope sopan. Anak pelajar wae sopan. Colongan sampai ke. Iya ya. Ketipu. Ketipu. Iya. Iya tang. Ya iya bau. Wah beli kini. Sok dongol mani tak ganden dase. Ulah ke mana? Awas. Ibu. Nggak. Boleh. Semak. Ngan. Mimi. Ngan. Mimi. Kap temen sulap kulop. Tegel-tegelan wae sakyen mah. Ih. Awas. Ninggangnya anak pernah dilatare. Awas. Dol kampak dasi. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Jadi ayah di sampingku, ku dipuja dan dimanja. Tapi bila ayah
maning assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Ora dijawab dosa. Konon. Iya. Iya. Kenapa nang senang nang? Pengen ganti sepatu tanang. Ah, enak nyeker. Hah? Enak nyeker. Sendal udah masih bagus. Punku. Iya. Yo. Terus senangnya pengen anu jaluk sangu. Ora, mamani sangu duit ke dewek. Oh, udah ke dewek. Iya. Makasih ngupai ya. Ana bos DBL. Bos DPL ngupai. Kang Jaya. Kang Jaya ngupai. Idis. Jare anu naku jajara Pak Ustadz ku senang di kapan ke sekolah madrasah. Iya. Kudu belajar ngaji. Apa sih sun bokat anu jendongak kena supaya bokat mimpi mati. Ah? Kayak nama bos kulit gini ngajari ngaji ku mau kono Ya mau ya. bener nih kan bokat mimpi mati ku kita ini bisa ngaji. Oh, konon. Iya. Bener, Pak. Senangnya beli jaluk apa-apa. Ora. Hari kini gua apa? Yang mau nama gue ngamplak Raini Sira. Yalah. Kenapa ngong bapak iyan? Engkau atem dah sesira kita lekak. Cungur. Kin gua pakian. Engkau antem dah sesira mau nema. Gong gebuk anak walon. Iya anak Ari walon. sira ning kene ke umay sapa. Ya ume bapak nira orang bangenku. Bapaknya kita. Iya. Bapaknya kita mendi. Wis mati ora. Wis mati. Iya. Nang apa sira masing kene boy. Mbok walon soten bengen. Lagi bapaknya kita yang masih urip. Sekin mau wis puter. Nyingkir ble. Golok galap lala temenan-temen. Yang kene kene terkeduman setitik lop. Bohong. Keduman setitik kepanjeran dipangani beres dah. Nggo tuku diesel. Bocah. Nggo tuku diesel, nggo tuku panggung dari anak buah bun dijak gulet sira. Ya reangan ngeder masa dijak gulet reangan cilik sirana gede. Temen-temen siraku. Lenak ya wong kualonan ku ya. Mulane ada sok gendes karo keturunan. Konon. Ya kun sing diaran halus-halusane godhong waru kasar beli urung. Iya ya. Waru kan ka apa kana? Lah, endi? Kah, raya-raya kah? Dari kita gaya. Duh, teka beli kedemenane kita nak ya Allah, kono kepriben kita nak keduh. Gila-gila. Mangga Mama Lurah Sumberjaya. Kanggo Kita makan aku batik yang terbaik ini priwet ya. Asik. Duh, kono priwet ya. Kanggo Mama Lurah Sumberjaya. Ya Allah. Kelingan ulang kelingan. Oh iya. Palasiran jalan-jalan wong kali kulon. Jarang gaya ya. Lunga pinik ning Cibulan. Rame-rame sababaturan. Mama Ibnu sinde kampung. Anggo MM Production. Nona Kece Asupri. Bos Nona DBL. Kece. Nona Kece. Aduh sayang Asupri. Nona Kece paling hebat. Mama Ibnu wong kaplong sayang. Siapa? Siapa? Mama Topan sayang. Mama Topan. Yuk, Mama Topan. Mama Topan. Masih terbingkis kanggo MM Production. Kanggo bos DL, Mama Topan, Mama Topan, wong kali kulon, yo. Hei, Mama Topan, yo, Mama Topan sayang, Kokon aja Mama nyusun Topan, ya. Mama Topan, kanggo Nona Kece Asup
Mama Topan. Kang Idan, Mama Topan. Aduh Mama Topan. Kang Idan. Kang Idan. Aduh. Gede cilik sisi dengan Kang Idan. Mutar-mutar ning pegunungan Kang Idan. Maksudnya luru hiburan. Mama Topan. Kang Idan Mama Topan. Kang Idan Mama Topan. Rame-rame sahabat orang. Demenane kula kono Bu. Semono gagahe tobat. Ya leres sandiwara sejen-sejen maratine kenang demenane kula mah. Cari kita gaya ya. Siapa kuno? Raden Kang. Embu Raden Sandiwara apa kuno blangsak tekan kene. Raden raine cekak temen. Nus Raden anak gua. Oh keseraben. Lampunya terlalu terang, Raden serap. Serap maning. Langsung ini serap. Rog balik maning kita kejog yakin. Ulak balik boy. Siapa sih aku? Nak hawang hing anuan. Lo. Bener jadi mama lunat timba maning ini anak hatwan ketek. Kalau kiri yang ketek. Kari sandangan makanya Raden. Ini abang kaya sandiwara iyaan pinenggo lancar. Pinenggo ikat kaya ngomong nang hawang-hawang. Lamun Raden mengkonon sandiwara ki ya bukan yang ngomong priwen. Engko bener obat, kuwi beli. Nokmat. Mana Den? Mene hinakmu. Ya maaf. Pengen gak curiga yang. Dulung kenalan wis ngek hinakmu iri. Loh, ya maaf. Pengen Raden beli gawa keris beli gawa golok gawa gayung. Mau yang ngomong hawang-hawang. Orang kena ngomong kayak konon ku Radenku. Coba melen. Palingan cendek lambene. Anu ilate. Maning. Ayo gogog. Ngomong punya nih. Ngarong inak kayak ngomong. Perkenalkan. Nah, onon mo mah nunung kenal nunung mau aduh ngomong sembarangan sih mah. Inak Raden. Raden apa? Raden Sandiwara. Ya siapa Raden Beru? Iya Raden Sandiwara inak. Masa Raden Berokan? Ana nek. Siapa Rane? Raden Walang Sangit. Oh, jaraga. Ada kewalang sungsang sih masangit. Raden Sandiwara wis nggak celuk. Raden. Pada mana Raden? Raden. Raden sama. Raden patah. Patah. Iya patah. Patah apa? Patah tulang. Nih. Yang itakan. Kayak MH dua mu nerima patah tulang tangannya. Kan menang kualan. Mana bukan aku. Anu gila. Hari ini pusaka apa deh? Wah, belum tahu ya. Waduh. Ya mau kena kayak baru goblok ku gayu belum tahu ya. Jembrak. Gayung dulu Semarang gayung. Unku. Oli tetap mak. Kayak kenen beku. Oli tetap ini. Oli tetap apa? Ning buyut. Buyut endi? Buyut cetol. Aing.
Anak kasihat nek Wong unko. tetapa nagagolok, tombak keris oleh gayung. Rabi ini lagi memitu ya? Mamitno. Oleh na makin anak gunane ini. Ayak kunang ko. Raden patah. Gunane. Gunane. Lamun tiba ngak aning senggara. Ya. Asat. Gunung. Ning gunung buntur. Buat lamun tiba kena rangga. Orang kayu-kayu. Wajah sembarangan gini. Aku temen kasih hati ya. Iya. Ngulit tetap 40 dina 40 bengi karo Lurah Taslim. Tiba kena ning gunung. Guntur. Segara. Ahad. Ning rangga. Orang kayu-kayu. Priwe lamun tiba kena mene. Aduh. Ini temenan bae lho. Ojek pet-petan. Padahal kayak kenen bae gunung guntur. Iyan pangerannya mah. Iya. Kapa wong dalang. Iya. Bener emang ada sirah ngomong. Iya. Kapa wong dalang mengkenen. Iya nih. Ari gedok aja temenan bela. Aja temenan. Aja. Temenan. Paduku. Oh, arane wong dalang Iya. goro-goroan bae. Aja mengkenen. Wah, ya kayak maulok gayung. Bocah kun. Lakanda saya gini. La ilaha illallah. Senjata lakanda sudah Mungkin di. gante ini tuan rumah gayungnya siapa sih? Radam lengar sih raja. Bonyakanku. Irang balen bae ngetokin dahan yang. Sirat beli Pak. Temenannya rabinya kita ya? Rabine. Ndi sing ngendi rabine ira? Mau ah. Sing nganggo labijo. Iya. Sing rambutnya abang. Iya. Dudu demenane sih, dudu rabine ira, demenane kita kayak mah. Darega sun. Oli nemu ning ono ning tawang. Tawang Karangasem. Udah apal banget karo tempat ki. Oh, si dudu rabine sira kan demenane kita, sira duwe kawin karo kum pirang tahun. Sila ku ngomongnya bener. Ah, aduh, lap temenan bae. Ari mau bindeng ini bener. Semuanya bindeng yang orang mencernak ini. Bener. Apa sih? Interogasi. Sila ku kari demenan kita gak ikhlas. Apa sih? Namun karo sandiwara ya sih ganteng. Arek kon kurang ganteng kono. Ari demenan karo Raden, rainya dak kok kayak sendok. Jar kita wong demen mah ya ganteng ora. Aneh hirak ini. Rabi, Hah? rabinya kita. Ngakune mahi lengoan mo nyaun. Aduh, sira kebong seniman deleng-deleng. Oli nemu sing anakku ngakue ku lengoan. Sira demen nih rabinya kita. Demen. Wes kari sira bener-bener demen karo wadon kita priwe. Ya. Sira ning omah duwe entok ble. Entong. Iya. Dua loro. Ya wes tuker tambah belos. Nih, Masa kita dirupakan karo entong. Tro. Nah, Oh, nak aji ngono. ndak sih dibundel-bundel kayak lempong. Lagi usum mati. Budal. Ribut apa, joger apa? Rabinya kula duwe demenan maning. Rabine sampai menan duwe selingkuhan. Ah, Kin lanange, kin lanange. Raden Sandiwarandi. Sandiwara blek opok. Nih. Sandiwara ceplik sewu. Sandiwara ceplek 1000. Moknya hira mah. Kenalan, Kenalan Pak sapa sampean? Raden Walang Sangit. Sing Sandiwarandi. Sandiwara ceplik sewu. Sandiwara ceplik sewu. Iya. Anaga Liga Buana. Yuda Putra. Urusi. Haji, ora bener bocah ki. Sampean ku weru beli nemeni wong duwe laki. Ngakune ku lengoan soalnya mak kita beli Waktu sampean kenalan ngakune lengoan. ngakune orang duwe. Berarti sing beli bener sing wadone. Ya iya. Galebet wadone je. Mader daun sapijo kun ku wong emang. Aja dok ngadu wong lanang sampean ku. Ya beli kulane demen sih. Kun apane sampean? Oh, aduh ampun Mama Lurah kita mah orang melu-melu. Wong lanang kan apane sampean? Lurah. Apane sampean? Oh, Debenane sampean? bokat arapan anu. Beli kena mengkonon tadi wong wadon mah. Oh, mangap murah Mama Lurah. Ano, bokat arap may duit ya men, ora.
Mama Lurah Castime manjing ning kandek. Aja gerek dongol manjing di kandek Iya. engko. Kok seri ganas kun mandangnya seri ganas. Kayak berok kandangnya ngandek. Aja ilok demeni wong duwe anak laki mantep banget kan yayane sampean. Oh, mangon. Kin ki duwe laki, ki lakine bidesi ki. Oh, ini. Senajan sikile cindek tapi nampakai rabi artine tetep konsekuen. Oh, konsekuen tanggung jawab. Jaluk pangapura sampean. Pangapura kita ya. Sampean dulu. Sirah. Pangapura ya. Anu, orang menu yen rambine sampean. Oh. Jaluk pangapura ning lakine sampean. Bagian gaduh. Oh, Apa suwes sih? dah mau culik Arep pendesiran. Arep membangkir. Oh, yakin mah gampang minggat nek ini. Sekian mengkenen bidesi. Sampeanku aja mentang-mentang sampean lagi jaya uripe. Apa sampean di Kelingan begikianku dua putriku ditangkap ning wilayah Kedung Dawa. Oh iya. Kelingan beli sampeanku. Iya Kelingan. Kelingan, baka Kelingan aja sampai kewirangan dipanggil dayang-dayangnya dua putrinya KB. Kokon ngibur. Kongkon ngibur warga Kedung Dawa. Yuk dibeluk KB. Oh, duwe kesenian banyak une. Dua kesenian dua putri sintren. Sintren sing manjing ning kutub-kutub ah. YouTube. Oh iya mengkonon. Ah. Oh. Dayang-dayang kon pandemen oh abe. Dayang-dayangnya ayo. Kok ayo nok kage nok ngibur wong kene Sancut Cuk. taliwandang ngibur wong Kedung Dawa KB. Wis ora sabar wong Kedung Dawa pengen bilang sintren. Iya. Ayo. Ayo nak. Rupane wis beli pada sabar. Iya. Kang Bako karo Mama Lurah Hubungannya mari sumber bae, jayane ya. wis para ora sabar. Ira duwe laki. Dua laki indah-indahku. Indah-indah. Nelang sing raya. Heeh. Sedangkan ning kene disakseni ning Mamai Rapa. Heeh. Mama era masih melek Mama era apa kayak? Aduh. Nyuwun Mama Rapa. Begikin dua putri ngibur wong kene. Iya. Tapi sedurunge jaluk maaf lan pangapunten kanggo wong Kedung Dawa KB. Iya. Sebab jalukane majikan tulung atraksine ajana sing pemotongan. Aja pembunuhan. Aja pembunuhan. Iya. Atraksine sing biasa bae. Iya. Kang Bako ini kanan dingin angkot nanti ada lagu-lagu. Iya, dengan dodok nih sampean ya. Iya, no, mana? Nuwun. Ah. Aduh, Ang Bako. Yuk dilangsungaken acara sintrenan. Ya wis ayo dimulai Yuk sajen-sajene di. sajen kang komplit. Jabur warna pitu, kopi manis, kopi pahit biasa ning acara sintrenan. Terus jaluk dukungan sing warga masyarakat Kota Kedung Dawa KB Pak Mencet ya. Iya. Kira-kira wong kenene pada bantu pada dukung ning acara dua putri. Oh. Heeh. Sing biasane atraksi pembunuhan, atraksi menegangkan sekin loli nang tuan Loli. derajatne. Permintaane majikane Majikan. ajana acara pembunuhan. Ajana pembunuhan. Oh, soalnya bokat anak-anak bocah ilik-ilik pada niruan ya ngomongnya. Ya wis. Oh. Oh, dingin. Oh, kiyen persiapane kurupane ya. Ana Ya. mangkok tak Iya Oh, nih. iya hintren nanggo hintren oh. Iya 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 iya. Ya. Ya wis ayo kin dilaksanakan. Iya. Kene dianjingna. Langsung dianjingkan ning sejroning kurungan. Sampeane baca doa, tulung Iya. jaluk dukungan sing wong kene kok Oh, pada Biasa Mang Mencet sampean ngomong karo wong kene, jaluk Oh. bantuan. dianjingna kieu. Mulai Ya, masih Nak. ngenen ngomongnya Bang. Langsung dianjingkan sejroning kurungan. Mangka sampean jaluk bantuan ning wong Oh, kene oh. kabeh. Punten dulur kabeh wong Kedung Dawa kanggo para sesepuh, kanggo tokoh masyarakat jaluk bantuan lan dukungane dua putri arep ngadegaken hintren, arep bengikin arep ngadegaken hintren. Tulung lamun sing guru sa ilmu aja ganggu. Terutama Kang Bako sing ilmune tinggi. Iya kok ilmu tinggi. Ilmune Kang Bako. dhuwur. Oh, oh. Aja ganggu ya Kang Bako ya dingin ya. Oh. Nang sajen-sajene nang siap-siap. Siap. Bakal wis siap mengko Bapak Kajine arepan nyampat-nyampat ning para kruhun Nggih, supaya acara dua putri pengegian sukses ya Mang Mencet ya. nggih mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajene digawaning pinggir kurungan supaya artinya para kruhune nyakseni pengegian acaranya dua putri supaya sukses. Ora ana halangan sing melintang sesuai karo kepengenannya kula sebatur termasuk kepengenannya majikan. Coba dikontrol
sesajennya komplit beli jare sampean pokoknya sing kurang tinggal ngomong bae ning Bapak Rais. Menurut kula insya Allah sampun komplit. Komplit. Wis, Ana komplit, jabur warna itu Aha. tumpeng poleng, Pengkoleng, terus wedang putih, wedang jahe. putih, wedang manis, serabi abang, serabi putih. serabi abang, serabi putih, bubur abang, bubur putih, jabur warna pitu, udut serutu lan sejen-sejennya bisa nak kabeh. Kembang warna pitu. Buah-buahan komplit, sedangkan kembang warna pitu termasuk dianggapnya komplit. Komplit. Alhamdulillah. Ya. Bukan mengkonon ya wis dilaksanakan. Tulung kanggo wong kene melu doa ya. Aja Nggih. sampai anak Jaluk doane, jaluk bantuane ning mau kedung dawa kabeh supaya artinya acaranya kula sukses pengigian. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa juwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Khususon para kruhun sing ana ning desa Kedung Dawa, kula jaluk karomate, kula jaluk dikabul supaya acaranya dua putri sukses pengigian. Saya ulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wes sekian harapan dilanjutakan karo acara sindrenan. Wong kenene pada ikhlas bantu ning dua putri beli Mang Pencet kira-kira. Punten ibu-ibu, bapak-bapak, ikhlas lan ridho bantu dua putri. Ikhlas ya Bu ya ngomong Ikhlas Bu. ya, Bu, ya. Ikhlas boten Bu. Ikhlas mboten, Bu. Ikhlas. Bakal wis ikhlas. Yuk sekian bareng-bareng nyakseni nonton acaranya dua putri langsung dibuka kurungannya. Diiringi. ningen dinti sing aranne sintren diiringi karo tembang. Yuk diiringi karo lagu-lagu sintrenan dingin. Ayo. Awas. Yo dayang-dayangnya muter bari joget ya nem ya. Kami menghormati mama tuan rumah sekeluarga. Spesial khusus kanggo Mama Lurah Justin, Mama Lurah Sumberjaya. Kang Bako, Kang Wong Bako. Lasdam, asik. Yang Ayo Supri, Mimi Wong Fitri, Anjatan. Kang Supri bareng Nona Kece. Papa Erapa. Mama Erapa. Kanggo Mimi Cindy majikan nom. Oh, Pak. Ayo. Turun sintren, sintrene bidadari, nemu kembang yuna-yuna, nemu kembang yuna-yuni, kembang esi Jaya Yendra bidadari, kembang ranjing mari sidadi. Doang Supri wong anjatan sayang, Nona Kece paling eman, aja lali Mama Lurah Sumberjaya, Mama Lurah Justin sayang, Mimi Cindy Sintrene wis dadi, Bu, ayu banget. aja lali Sintrene kosi gemblong mayang. Sintrene tem, sintren dua putri mah. Paling gemblong, paling ayu. mangga Asik, 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 asik. Sintrene wis kanggo dadi. Mama Lurah Sumberjaya, Ah, Mama Rapa aduh sayang. ya Allah, ya Allah. Aduh. Kenapa Pak? Sintrene Bilal. Cek, cek. Jambi bener Ah. beli. Menurut kula mah bener Pak. Kenapa tadinya aku kayak konon? Mermed. Apa kula ku salah jampi taya? Salah jampi kayaknya mah. Mermet ya mermet, hari mermet biasa ning TV ayu-ayu. Ki. Pernah ngapakin kayak boneng. Coba dimban nih sampai dimban. Ya Allah, jaluk umban sing mau kono. Dimban. Jaluk dimban. Di ais, di ais. Raine kok ning ngarep raine.
Sirana kumbucan di sinang. Kita lagi enak-enak luru iwak. Ning Sira- kali kapitu. Barang anu? Ana ning dhuwur bang. Mau ku kita ku ana sing jemput. Si Rama turu bae yongan. Wonge ku gede dhuwur, cungri ku gede. Di, Sira ku ngarene reang ya. Serongo iku. Tapi ku. Diban sing bener, diban. Tulirain la ilaha illallah. ih, mau ku sing jemput ku kin. Isit. Mana umum? Siraku men di bidadari ditaruh dengan disingdong oleh siraku. Nyiseni ngisin-ngisinaken bae rombongan Kang Jamil. Salah jampi kayaknya mah. Oh, priwen siji Kita sampean lagi iku. enak-enak adus. Wah. Engko. Siapa mau sing jemput? Sing jampe ni kula. Sira. Lah ning wong tua sira bae. Wah, bener ki Ustad Mabrul. Ustaz apa? Ustad maksiat. Bisa nih sira ngomong nih rek Ustaz Mas. Iya ningan. Yang mau kawan ketemu orang cetol. Orang mendi-mendi lagi awanku sembayang bae ning masjid. Orang baik. Paling indung-indungan bae. Ketemu ning ngendi siraku? Cetol. Ning cetol. Iya. Wah, dibantingna. Melas gajah dibanting-banting anak wong kini ya nang. Nangi. Kita meremeh. Udah ada do. Oh, jadi ribet temen. Wis bakane aja kesuwen dialap dipapak nih sirak nih ditaruh ngendi. Aduh, temenan bae wae. Bidadarinya dialap. Dialap Sekian lah. sira tangi. Dialap, Tapi kelambine dikelotok sira ke. Beli pantas ya nama kenen ke. diklotok. Dikelotok. Kok dingin? Rai jeblesak temen sira ke. Kurang aja dikelotok ya dikelotok. Bidadarinya diajak. Bidadarinya dijemput. Bidadarinya kokon mene. Nyiseni. Pokoknya beli coro biku. Nyiseni Bidadarinya kokon mene. diundang. Yuk, bari dengerin lagu-lagu sintrenan mani. Iya. Bocah masih nyusu kayaknya mah. Bocah mau kah? Iya, memang nganggo pempes, Cek. Cara daetan. Bari lais nih. Ya, Ayo, diulang. bari ngenteni bidadari. Tolong Bapak panitia jaluk lasa. Tiker. Mama Lurah semangga. Kanggo Mama Lurah Satul Sumber dengan anak Jaya. lasa satul. Aye, Mama Lurah Sumber Jaya. Kanggo Mama Ibnu. Warilais. Warilais. Terapenak Bandanira Mama Lurah. Allah. Iki Warilais Mama Lurah Sumber Jaya. Dunung ala dunung. Terus Mama Lurah Sumber Jaya no. Ala dunung. Allah dono. Lengkuane bau kiwe. Mama Lurah Castim. Mama Lurah Sumber Jaya saya. Bidadari. Kasih. Ayunya luar biasa. Warilais. Terapena Sinjangira. Sinjangira. Iki Warilais. Warilais. Dunung ala dunung. Allah dono. Dunung ala dunung. Allah dono. Si dunung si bau kiwe. Allah. Pangeran loro Kangaranangke. Asik asik. Yuk Mama Lurah. Mama Lurah Sumber Jaya. Oh yeah. Mama Musik Lurah Castim variasi. terus. Terus Kang Indah. karo Kang Bako wong Lasdam. Sing duwe Jaluk Kang Lasdam. Indah. Tiker Kanggo kelasa. Mama Bako. Lurah Justin. Bebas perkara Kang Bako. Hae Mama Lurah Sumber Jaya. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Masih terpuji selalu kanggo. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Moga kanggo Kang Ato. Asik asik asik. Warilais. Warilais. Terapenang Sinta
Sinjangira iki warilais Mama Lura Sumber Jaya sayang Oh ya Mama Lura Justin Eman asik asik aja lali selawase Mama Lura Justin aduh sayang asik 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 warilais Warilais terapena sinjangira Mama Lura Justin aduh sayang Kian sintren asli ala dunu Mama Lura Justin sayang Oh ya aja lali selawase asik Mama Lura asik. Sumber Jaya sayang ayo Mama Lura dan yo Mama Lura asik Sumber Jaya Asupri Nona Kece asik majikan Mama Rais Oh ya Ayo barisem namanya Cindy Mimi Cindy kapan pada nyawer deh kanggo wong kedung dawa kabeh Mama Lura sing arepan pada nyawer monggo sintren sing asli wis ndongol ayu asik 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 warilais terapena sinjangira iki warilais Mama Lura Justin dono ala dono ala majikan nom nyawer ala majikan nom Mimi Cindy tobat sing paling sayang asik 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 warilais terapena bandanira Nona Kece Asupri wong anjatan sayang Mama Lura Sumber Jaya paling eman aja lali majikan nom sayang Mama Rais majikan tua sing paling eman yo kanggo Nona Kece Asupri asik 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 balik khusus masih aja ayo bu aja sini sing arep nyawer ala 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 kanggo Nok Piwin sing de Singapura Mama Lura Justin Mama Lura Justin sing de Sumber Jaya Singga Sumber Jaya warilais terapena sinjangira iki warilais dono ala dono langkuane bogire pangeran kang laranangge doa supri saya Asupri Nona Kece paling hebat Mama Lura Justin aduh sayang oh ya Singga Sumber Jaya paling hebat Dono ala dono langkuane bau kiwe pangeran kang laranake Asupri sareng Nona Kece jos aye spesial kanggo Mama aja Ibu aja wong endi bareng nyawer ku Mama Lura asik aye warilais terapana sinjangira oh ya iki warilais dunung ala dunung ala dunung asik langkuane bau kiwe
Asik. Mama Lurah Justin bareng Asik. Nona Kece Supri. Kalau kena ini ngereang, yang koma. Lurah Sumberjaya. Lurah Sumberjaya terus. Lurah Sumberjaya. Mama Lurah Casting, si paling Lurah boral. Sumberjaya. Asik, 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 asik. Ayo. Makasih Mama Lurah Casting. Sukses terus. Ayo. Yang punya sumber jaya. Allah, Allah, Allah. Mama Lurah Allah. Sumberjaya. Oh ya, Oh, ya. Kanggo Kasih, majikan. kasih, kasih, kasih. Ini Wiri, Bapak Rais. Coba. Terapena Sinjangira. Allah biang Iki warilais. warilai. Mama Lurah Sumberjaya. Aduh sayang. Aduh sayang, Nona Kece Supri wong anjatane man. ya karuan. Aja lali selawase. Mama tuan rumah Mama Rais Mimi Wiri sayang. Ampun, Mama Cindy, Mimi Cindy. Warilais mane. Terapena Pandanira. Warilais Mama Rais sayang. Mimi Cindy majikan enom. Bu Mama Erapa aduh sayang. Mama Lurah Justin, Mama Lurah Sumberjaya. Asik, 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 asik. Mama Lurah Hai, hai, kanggo hai, Nona Kece barang Supri. hai, hai. Asik, asik. Jos. Asik. Warilai Relais Terapena Pandanira. Bandanira. Iki Warilais Mama Lurah Justin. Dunung ala dunung. Aladun. Nona Kece Supri sayang. Asik, asik. Aja lali selawase. Hai, Mama Rais, Mama tuan rumah. asik, asik. Warilai semane. Gerhana Sinjangir. Iki Warilais Nona Kece aduh sayang. Mana kece. Supri sing paling eman. Mana sayang. Aja lali selawase Mama Lurah. Mama Lurah Justin sayang. Mama Lurah Justin manis. Are, kanggo Mama Lurah, kanggo Nona Kece bareng Supri. What? Mama, Mama Rais, Mama Rais dan Hai, Mimi Wiri. hai, hai, hai. Aye, Oh, jos, jos. oh. Warilais Warilais maning. terapena jogedanira. Asik, asik. Iki Warilais Warilais. Nona Kece sing paling sayang. Asik, asik. Doa Supri pemanjatan emang. Oman sayang. Mama Lurah Sumberjaya sayang. Asik. Aja lali Mama Lurah Justin sayang. Mama Lurah Justin eman. Warilais yo terapena Sinjangira. Mama Rais, Mama Rais, Mama tuan rumah sayang. Dunung ala dunung, dunung ala dunung. Langkuane bau iwe, pangeran kang laranang ke. What? Gabo sing pada kersa nyawer monggo. Bapak-bapak nih Kang Mas ya.
Aduh, sintrene wis dadi aja. Wis, kembar si Radel Kembar. sintrene kembar. Lagu apa kok? Ayu-ayu payu.